Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah Bisyarhil Muqaddimatil Ajurumiyah karya Abu Raja Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahumullah ta'ala jami'an. Minggu lalu kita materinya tentang Babul Munada. Bab tentang Al-Munada, orang yang dipanggil. Ini sigah isim maf'ul dari maudhinya nada, yunadi, munada yang dipanggil, munadin orang yang memanggil. Itu materi kita minggu lalu. Pembagiannya ada 5 di sini, Pertama, mufrad alam. Mufrad alam bentuknya tunggal, bukan berupa jumlah, bukan berupa mudhaf atau syabih bil mudhaf. Contohnya di sini Ummu Yusuf. Fadli, mengambil dari kitab Ahul Wadih. Ya Khalilu. Ya Khalilu. Wahai Khalil. Khalil itu mufrad alam dia. Mufradun alamun. Kata tunggal untuk nama. Ya Khalil, ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Bilalu, ya Fatimatu, ya Zainabu, ya Aisyatu. Itu disebut nama. Mufrad alamu. Mufrad alam. Mufradul alam. Apa ini mufrad alam tuh? Kata tunggal berbentuk nama. Berbentuk nama. Bukan mudhaf. Nampaknya satu kata saja, Khalil. Ya kan? Khalil satu kata. Tidak seperti Abdurrahman kan dua kata. Abdullah dua kata. Itu mudhaf. Ini mufrad alam. Untuk tunggal nama seseorang, alam. Ma'rifat ya. Ma'rifat. Asalnya sebelum ada ya Khalilun. Tanwin. Khalilun Muhammadun. Namanya mufrad alam. I'rabnya dia munada mufrad alam ini mabni. Ya. Iya, Ini dibaca ya Khalilu. Ya Khalilu. Wahai Khalil. Ya harfun nida'i mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Khalilu munada mafrudul alami. Mufradu alamin mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Khalil yang dipanggil, bentuknya mufrad alam. I'rabnya mabni dia. Di atas dhammah. Menduduki posisi nasab. Jadi mahalnya nasab. Karena takdirnya unadi khalilan. Atau ad'u khalilan. Itu asalnya. Oh gitu. Kemudian fi'il unadi dan ad'u diganti dengan ya. Ya Khalilu. Itu mah. Jadi ya itu tergabung dari perubahan dari yad'u atau unadi. Saya memanggil. Itu takdirnya. Takdirnya itu. Jadi mahalnya nasab. Mahalnya apa dia, Nasab. Takdirnya unadi khalilan.
Hadal Tuh. nasbi. Bentuknya mufrad Mufrad alam. alam tuh. Kata tunggal berbentuk nama. Jadi, yang artinya mufrad itu bukan berupa mudhof. Iya. Bukan mudhof. Namanya mufrad, dikatakan mufrad dia bukan berbentuk mufrad, bukan berbentuk mudhof atau syabih bil mudhof. Syabihin mudhof. Bil mudhof. Quran Muhammad Apa Ustaz? Musafi. Contoh kedua. Nah, Ustaz. Bismillah. Ya Hasanani. Artinya apa? Ya Hasanani. Wahai dua orang yang baik ya. Dua orang yang bernama Oh, Hasan. Hasan. Dua orang bernama Hasan. Dua orang bernama Hasan. Munadanya mana, Munadanya Hasanani. Hasanani. Bentuknya juga bagian dari mufrad. Oh, dengan alif. Mufrad alam. Oh. Mufrad alam. Hasan. Oh iya, Hasan. Hasan kan nama orang kan? Kemudian mufrad artinya apa sih mufrad? Dalam bab munada itu tunggal. Bukan mudhof. Maksudnya bukan mudhof. Oh, disebut mufrad alam artinya bukan mudhof. Tidak tersusun dari dua kata. Ini satu kata saja Hasan meskipun jumlah orangnya dua. Oh. Mufrad. Tetap mufrad. Tetap mufrad ya. Karena bukan mudhof atau syabih bin mudhof. Disebut mufrad apa ini? Mufrad alam. Alam. Mufrad Nama ya. Alam. Mufrad alam. I'rabnya ya hasanani. Ya Hasanani ya harfun nidai. Mabniun al sukuni la mahalalahu minal i'rabi. Hasanani munada mufradu alamin. Mabniun alal alifi fi mahali nasbin. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Nah, hasanan munada orang yang dipanggil berbentuk mufrad alam. Kata tunggal bukan mudhof dan nama orang alam. Mabni juga. Mabninya bukan dhamma tapi alal alif. Alif. Adalah musanna. Menempati posisi nasab. Mahalnya nasab. Asalnya unadi hasanaini atau ad'u hasanaini. Itu takdirnya. Kemudian unadi diganti dengan ya hasanani, ya muhammadani, ya zaidani, ya zainabani. Nun iwatnya Ustaz. Dan nun iwat. Pengganti dari mufrad. Mufradnya kan hasanun, nun dengan tanwin, hasanun. Tanwin. Pada isim na'am. Iya, nun iwat. Diganti dengan nun. Mufradnya hasanun dengan tanwin itu hasanun. Ini mufradnya dengan tanwin tuh. Nun, tanwin. Ya. Karena dua orang ya Ustaz. Dan dua orang musanna. Jadi hasanani. Tapi tetap mufrad ya. Mufrad alam bukan mudhof. Mufrad alam. Mufrad alam. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mufrad itu bukan mudhof atau syabih bil mudhof. Nanti setelahnya ada. Kan Musafi. Afwan Ustaz. Ummu Hafsah. Contoh yang 3. Ya Muhammaduna. Wahai para orang yang bernama Muhammad. Ya, para Muhammad.
orang Muhammad. Segenap orang yang bernama Muhammad. Segenap orang yang bernama Muhammad. Mana munadanya Muhammad? Muhammadun. Nah, dia bentuknya juga mufrad Mufrad nakirah alam. maksudah. Mufrad Alam. alam. Ya. Nama mufrad alam. Nama Karena mufrad nama alam. orang. Alam itu kan nama orang. Al-alam. Nah, Nama spek. alam. Mufrad alam. Artinya mufrad apa di sini pada bab munada? Bukan mudhof Mudhof. atau sabihul mudhof. Tasyabi bermudhof. Disebut mufrad alam juga ini. Muhammadu. Mufrad alam. Ya Muhammaduna. Wahai segenap Ya Muhammad. orang yang bernama Wahai Muhammad. segenap orang bernama Muhammad. Asalnya unadi Muhammadina. Unadi Muhammadina. Muhammadina. Asalnya dia masuk dengan dia Muhammadina. Maksudnya dengan ya asalnya ya. Lalu unadi fil unadi diganti dengan ya. dengan ya. Ya Muhammadun. Ya Muhammadun. Segenap orang bernama Muhammad. Arabnya dong. Ya Muhammadun. Ya Muhammadun. Ya harfu nida. Mabniun ala sukun. La mahala lahu minal i'rab. Muhammaduna munada mufradu al-alami. Mabniun alal wawi fi mahalli nasbin. Wa nunun iwadi anitanwini fil ismi mufradi. Fil ismil mufradi. Nah, jadi Muhammadun tetap dikategorikan mufrad alam. Mufrad alam Muhammadun. Bentuknya tunggal, tidak dua kata. Tunggal, tidak dua kata. Dan ma'rifah, nama orang. Nama orang. Isim ma'rifat, nama orang. Ya Zaidun. Ya. Semua nama orang isim alam. Isim alam nama orang. Mufrad alam berarti ya Ustaz ya. Kalau kita manggil nama orang, maksudnya mufrad alam. Mufrad alam. Nama orang spesifik, nama Muhammad. Nama orang spesifik. Fatimah itu alam nama. Atau nama tempat juga alam. Nama spesifik. Orang tempat. Jadi kenal orangnya sudah ma'ruf. Nah. Itu bagian pertama dari al-munada mufrad alam. Mufrad alam. Mufrad alam. Artinya apa sih mufrad alam? Mufrad yang bukan mudhof atau sabihul mudhof. Al-alam nama spesifik. Al-alam nama spesifik. Nama orang. I'rabnya apa di sini? Kalau mufrad alam i'rabnya mabni mabniun ala dhamir fi mahalli nasbin. Nah, pokoknya mabni semua. Ada yang mabni alal waw. Kalau tadi Muhammad mabni alal waw. Kalau Hasanan mabni mabni alal alifi. Kalau Khalil mabni ala dhammi. Semuanya mabni. Mufrad alam mabni. Mahalnya nasab. Mahal fi mahalli nasbin. Misalnya unadi ad'u Muhammadina. Syukran, Muhafsah. Syukran. Yang kedua, setelah mufrad alam, Abdurrahman, munada yang kedua itu nakira maksudah. Itu. An-nakiratul maksudatu. Apa sih artinya an-nakira maksudah? Isim nakiro yang sudah dimaksudkan. Nah, sudah dimaksudkan individu yang dipanggilnya sudah ada di hadapan kita. Itu nakira maksudah. Meskipun lafadznya nakira. Tidak seperti Khalil. Khalil kan ma'rifah. Ya kan? Nama orang. Nama orang Khalil. Ya Muhammad, ya Khalil, ya Zainab, ya Fatimah. Ini alam. Ma'rifah spesifik. Nah, yang kedua, nakira bentuknya tapi sudah diniatkan orangnya. Maksudah. Contohnya Ummu Abdurrahman. Ya rijalu attinu a'malakum. Wahai para laki-laki. Sempurnakanlah
Sempurnakanlah pekerjaan kalian. Mana munadanya? Ya rijalu. Munadanya rijalu. Munadanya rijal. Bentuknya Ya. nakirah kan? Naam, Ustaz. Tidak pakai alif lam, tidak ar-rijal. Rijalu nakirah dia. Tanpa alif lam. Tapi orang rijalnya ini sudah di hadapan kita. Ada orang yang sudah kita maksudkan. Maksudkan. Rijal tertentu ya. Para rijal tertentu khusus. Bukan semua rijal. Ya Om. Naam, Ustaz. Disebut nakirah Maksudah. maksud. I'rabnya pun Tidak. sama dengan mufrad alam. Naam. I'rabnya Mabni. mabni. Ini Om. I'rabnya ya rijalu. Ya rijalu atqinu a'malakum. Ya harfu nida'in mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Rijalu munada nakiratun maksudatun. Mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Nah, itu dia, ya kan? Naam, Ustaz. Nakirah maksudah, Nakirah. i'rabnya sama dengan mufrad alam, yaitu Mabni. Mabni. Mabni sesuai nasabnya dia. Sesuai Ya, rafa'nya, Ustaz. sesuai rafa'nya. Afwan. Nah, sesuai rafa'nya. Mabni ala Ala mayurfa'u. ala ma yarfa'u. Ala mayurfa'u bihi. Isim nakirah yang dimaksud jadi tidak ditanwin. Tanpa ditanwin. Betul? Tidak ditanwin. I'rabnya mabni ala mayurfa'u bihi. Mabni sesuai dengan rafa'nya. Rijal, jamak dia, jamak taksir. Ya kan? Dari rajulun. Naam, Ustaz. Marfu'nya dengan dhammah. Mabni. Rijal. Ya rijalu. Ya rijalu. Kalau diganti mufrad juga bisa. Ya rojulu. Ya Ya rajulu. rojulu. Atkin. Atkin. Ya, Atkin. 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 A'ma. Laka. A'malaka. Amalaka. Amalaka. Jadi kapan munada itu mabni Om? Simpulannya? Saat berupa mufrad kalam dan an-nakiratul maksud. Maksudah. Nakirah maksudah. Nakiratul maksudah. Bentuknya nakirah, lafadznya dan dimaksudkan. Yang dimaksudkan. Abdurrahman. Yang ketiga, Ummu Syamsi an-nakiratu. Yang ketiga, an-nakiratu ghairul maksudati. Artinya apa? Munada selain yang dimaksud. Nakirah selain yang dimaksud. Munadanya berbentuk nakirah. Berbentuk nakirah. Tapi tidak dimaksudkan orang-orangnya. Orang-orangnya. Tidak dimaksudkan. Ini Tidak umum siapa saja yang apa namanya tersifati dengan orang yang dipanggil. Contohnya Om, nakirah ghairu maqsudah. Ini contohnya. Ini. Ya musafiron ila Lubnana. Ini dia. Afwan. Ya dzaliman tabassar fil awaqibi. Wahai orang yang Wahai orang yang zalim. Siapa saja yang tersifati dengan sifat zalim kena semua ini. Jadi terkena panggilan ini siapa saja orang yang terindikasi berbuat zalim. Ya zaliman. Wahai orang yang zalim. Tabassar, perhatikanlah segala akibatnya. Mana munadanya? Munadanya yaitu ya. Ya harfun nida. Ya harfun nida zaliman.
Zaliman sebagai munada. munada. Bentuknya nakirah Ghairu maksudah. ghair maqsudah. Nakirah ghairu maqsudah. Ghairu I'rabnya apa maksudah. di sini? Hmm. I'rabnya apa tuh? Mansub. Mansub, ya kan? Mansub ya zaliman. Kalau yang tadi yang Ummu Abdurrahman contoh baca, ya rijalu nakirah juga kan? Itu iya nakirah juga, tapi i'rabnya mabni Mabni ala iya. marfu'u domah. Mabni ala dhammi. Ya rijal nakirah bentuknya nakirah. Sudah dimaksudkan. Kalau ya zaliman nakirah juga ditanwin dia, tapi tidak dimaksudkan orang-orangnya. Tidak ada di hadapan gitu. Siapa saja orang yang terindikasi berbuat zalim. Dia nakirah ghairu Ghairu maksudati. i'rabnya mansubun. I'rabnya itu mansubun bil fathah. Nah, gitu mansubun bil fathah. Ini ya zaliman. Ya zaliman tabassor fil Fil awaqibi. Fil wahai orang awaqibi. wahai orang yang zalim, Wahai orang-orang yang zalim, perhatikanlah segala dari akibat. segala akibat dari kedoliman. Ya harfu Ya harfu nida mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rabi. Zaliman zalim. munad dan nakiratu ghairu maksudati Nah, mansubun. itu dia. Wa alamatun nasbihi Al-fathah. al-fathah. Mansub dia kan? Na'am. Enggak mabni. Mansub dia umum. Syamsi. Na'am. Sadar. Jadi kapan munada dibaca mansub? Yang pertama, Yang dibaca mansub munada nakirah. nakirah ghairul maksudati. Nakirah ghairu maqsudah itu dibaca mansub. Kalau nakirah maqsudah dibaca Nakirah maksudah dibaca mabni ala ma yarfa'u bihi. mabni ala ma yurfa'u bihi. Ma yurfa'u bihi. Kalau nakirah ghairu maqsudah mansub, dimansub bacanya. Ya zaliman. Kata lain ya tajiran. Ya Ya tajir. mudarris. Ya mudarrisan. Ya mudarrisan. Nakirah kan? Tanwin. Ya hakiman. Ya nasiran. Ya dariban. Nakirah ghair maqsudah mansubnya. Syukran. Apa Syamsi. Umurida yang keempat, munadanya berbentuk Mudhaf Ustaz. mudhaf. Dua kata, dua suku kata. Al-mudhaf. Contohnya murida, ya Ya bai'atini wahai wahai penjual. al-buatin. Nah, mana munadanya? Mudadanya bai'atin. Nah, bai'ah. Bai'ah tuh. Munada. Dan dia mudhaf. Wa huwa Atin. atin mudhafun ilaih. Nah, i'rabnya apa? Munada mudhaf. Mansub Ustaz. Maksud juga sama seperti nakirah. Ghair Ghairu maksudah. maksudnya. Contoh i'rabnya nih ya bai'atin, ya harfu nida. Ya harfu nida'in mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Bai'atun munada mudhafun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathati wa huwa mudhaf. Atin. In mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Nah. Abdurrahman ya Abdurrahman. ya abda, ya kan? Ya Abdurrahman. Utusan Allah, ya Ya Rasulullah. Rasulullah. Munada mudhaf.
Ya kan Om? Ustaz. Bagian yang keempat. Syukran. Muridah. Afwan, Ustaz. Ummu Putri yang kelima. Asyabihu. Nah, Ustaz. Asyabihu bil mudafi. Apa artinya asyabihu bil mudafi? Yang serupa dengan mudhafun. Serupa dengan ada penyempurna kata setelahnya. Ya, Om? Nah, Ustaz. Syabih. Contohnya, Ya musafiron ila Lubnana. wahai orang yang bermusafir Wahai orang yang bermusafir ke Lebanon. ke Lebanon, ke kota Lebanon. Mana munadanya? Munada musafiron. Jenisnya ini munada Munada serupa mudhof. serupa dengan apa sih syabih bin mudhaf artinya tuh? Syabih bin mudhaf. Syabih, mirip dengan mudhof. Dan memiliki hubungan dengan kata setelahnya. Ya, memiliki hubungan dengan setelahnya Lebanon. Musafiran saja kan masih belum jelas. Musafir kemana maksudnya? Maaf, Ustaz. Butuh pelengkap kalimat. Musafiran ila Lubnan. Berarti sama atau serupa dengan mudhaf. Hukumnya, i'rabnya Mansub. mansub. Ya musafiran ila Lubnan. Ya harfu nida'in mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Musafiron munada munada musabbih Musyabbihun. musabbihun bil mudhafi. Mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu. Ila harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Lubanun Lubnan. lubana lubanana ismu majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al fathatu niyabatan anil kasroti di annahu ismu la yansorifun Wal jar. wal jar wal majrur muta'alliqun bi musafiron. Jar majrur ila Lubnan berhubungan dengan musafir. Karena musafir dia isim mustaq dia kan? Na'am Ustaz. Isim mustaq. Jadi muta'alliqnya ke isim mustaq musafiran. Na'am Ustaz. Jadi Ummu Putri, Allah Ustaz. 5 pembagian al-munada. Pertama apa? Pertama mufrad. Mufrad alam. Yang kedua Mufrad alam. Yang kedua munada nakirah maksudah. yang ketiga nakiratu. Munada nakiratu ghairul maksudah. Yang Yang keempat nada mudhaf. munada yang disandarkan, munada mudhafun. Yang kelima Yang kelima munada serupa dengan mudhafun. 5 kan pembagiannya. Na'am Ustaz. Syukran Ummu Putri. Apa Ustaz, jazakumullah khairan. Mukardina, mufrad alam hukumnya apa? Mufrad alam mabni sahih. Contohnya tadi tuh yang Yusuf. Ya Khalilu Khalilu munada mufrad mufrad alam mabni ala dhammi sahih fi mahal nasbin. Yang nakirah maksudah hukumnya apa? Mabni juga nakirah maksudah. Contohnya ya rijalu rijal munada Rijal munada mabniun ala dhammi. nakirah apa? Nakirah maksudah Nakirah maksudah mabni ala dhammi.
Fi mahal nasbin. nasbin. Yang ketiga, Yang ketiga, nakira, ghairul maksudah. nakira ghairu. Nakirah ghairu maksudah. Yang keempat, Yang keempat, munada mudhof. yang kelima. Munada sabihul bil mudhof. Nah, semuanya itu apa? Nakira ghair maksudah, mudhaf, syabih bil mudhaf, hukumnya Mansub. mansub bukan mabni. Contohnya yang nakira ghair maksudah ya zaliman. Ya zaliman tabassar fil awaqibi. Zaliman munada Zaliman munada nakirah ghairul maksudah. mansubun. Mansubun bil fathah. Nah, yang mudhaf ya bai'ah. Ya bai'atini. Bai'ah munada Munada mudhof mudhaf mansub juga bil fathah. yang syabih bil mudhaf ya Ya musafiran ila Lubnan. musafiran munada Musafiran munada asabi bil mudhof. mansubun. Mansubun bil fathah. Nah, gitu. Bisa ya di kelas saya, Kardina? Ini bisa saya tambah. Nah, syukran, Kardina. Apa antar? Ummu Yusuf, kita baca wafatus saniyahnya qala. Bismillah. Qala Ibnu Ajurumi Ibnu Al-Juhum. Ajurumi Fa'amal mufradul alamu wa nakiratu al-maksudatu fayubnani Fayubanayani fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwini nahwu nahwu ya zaidu wa ya rajulu sampai situ. wassalasatu. Qala Ibnu Ajrum, Berkatalah Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala, maka ada tuh adapun mufrad alam, dan nama tunggal, dan nakiroh maksud, yang al-nakirotu dimaksud. al-maksudu, keduanya di atas dhammah, mabni di atas dhammah keduanya mabni di atas dhammah, tanpa dari selain tanpa tanwin. tanpa tanwin. Tanpa ditanwin. Contohnya tadi Ummu Yusuf kan? Ya. Mufrad Ya, alam tadi tuh yang Ummu Yusuf baca ya, ya khalilu. Khalilu munada mufrad alam. Khalilu mufrad alamin. Munada afwan. Khalilu munada. Khalilu munada mufrad alamin. Mabni Mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi. Gitu Yang nakira maksuda tadi ya rijalu. Ya rijalu atqinu a'malakum. Rijalu munada. Munada mabni ala dhammi fi mahalli Munada apa nasbi. jenisnya? Munada ini apa namanya tadi? An-nakiratul maksudatu. Betul, nakira maksuda mabni ala dhammi fi mahalli nasbi. Nah, halnya nasab. Wassalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Nah, apa tuh artinya? Dan ketiga sisanya. Dan ketiga sisanya dimansub. Tidak selainnya. Tidak ada hukum yang lainnya. Tidak ada hukum lainnya. Apa tiga yang dimaksud? Yang tiga yang dimaksud yang terakhir itu ya? Tiga tersisa yang terakhir apa tuh? Yang nakiro gitu goiru maksudatu ya Ustaz. Sama mudhaf sama bil mudhaf. Nah. Mudhaf dan syabih bil mudhaf.
Syabihil bil mudhaf. Syabihil Ah, bil mudhaf. itu semuanya mansub, tidak ada yang lainnya. Mansub semuanya kan? Yang dua Nakira ini yang udah. dom. Munada mudhaf, syabih bil mudhaf, semuanya mansub. Tidak ada yang lain. Enggak dimabni. Contohnya nih, nakira ghair maksudah ya. Ya zaliman. Tabasyar. Fi Tabassar. tabassar. Bi fil awaqibi. Wahai orang zalim, perhatikanlah Wahai orang zalim, perhatikanlah segala akibatnya. segala akibatnya. Zaliman munada. Zaliman mudada nakiratu ghairu maksudatin mansubun alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, yang mudhaf ya bai'ah. Ya ba'i'atini. Wahai penjual buah tin. Wahai penjual buah tin. Ba'i'ah. Ba'i'ah munada musyabbihu bil mudhafi mansubun. Mudhaf saja. Munada mudhaf. Oh iya munada mudhaf. Munada mudhaf. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Yang syabih bil mudhaf ya musafiran. Ya musafiran ila Lubnan. Wahai orang yang bermusafir ke? Wahai orang-orang yang bermusafir ke Libanon. Musafiran munada. Musafiran munada musyabbihu bil mudhaf. Bil mudhafi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Itu dia. Ya kan? Wadih kan? Ustaz. Baca bawahnya Abu Raja wa aqul. Aqulu Abu Raja Muhammad bin Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Idza kana al-munada alaman. Idza kana munada alaman mufradan au nakiratan maksudatan fa innahu yubna ala ma yurfa'u bihi. Betul. Wa aqul dan saya katakan Abu Roja Muhammad Abdul Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala, apabila munadanya berbentuk mufrad alam atau nakirah maksudah, maka sesungguhnya dia dibabni di atas apa-apa yang di rofa dengannya. Betul. Mabni sesuai rofaknya dia. Kalau marfu'nya dengan dhammah, mabni juga dengan dhammah. Ya kan? Iya, tapi dia mahalnya tadi marfu' bil alif, mabninya dengan dhammah. Marfu'nya bil alif. Ya, bil alif. Mabni juga dengan dhammah. Sama, kayak hasanani. Itu kan mabni, rofaknya dengan alif kan? Iya. Ini hasanan. Ya kan? Ya, Ustaz. Di rofa dengan alif. Dia mabni ala apa di sini? Alifi. Alif. Kalau rofaknya dengan waw, mabni juga dengan mabni ala al-wawi. Wow, Muhammadun. Mahali nasbin. Fa in kana yurfa'u bi dhammah. Fa in kana yurfa'u bi dhammati fa innahu yubna ala dhammi. Nah, gitu. Maka nahwu ya Muhammadu wa ya Fatimatu. Betul. Wa ya rajulu wa ya Fatimatu. Apabila rafa'nya dengan dhammah, maka sungguhnya dia mabni di atas dhammah. Contoh, ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya rajulu, ya Fatimatu. Ya Fatimat jamak muannats
Marfu dengan dhammah, mabni pun dengan dhammah. Ya kan? Dengan dhammah. Fatimat, ya Zainabat, ya Maryamat. Itu semua alam, berbentuk alam mufrad. Nama orang kan? Ya, Semuanya Om? Ya, di rafan. Mufradnya bukan mudhaf kan? Bukan. Mudhaf. Alam. Satu kata tunggal saja. Mufrad. Wa in kana yurfa'u bil alifi niyabatan 'anil dhammati wa dzalika musanna. Fa innahu yubna 'alal alifi nahwu ya Muhammadani wa ya Fatimatani. Dan jika dirofa dengan alif sebagai pengganti dari dhammah, maka demikian itu musanna, dia adalah musanna, maka sesungguhnya dia mabni di atas alif. Contoh, ya Muhammadani wa ya Fatimatani. Ya, tadi kan ya Hasanani. Ya Hasanani. Hasanani munada mufrad alam. Hasanani munada mufradu alamin mabniun ada alamun nafsati. Mufradun alamun mabniun alal alifi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin, betul. Nah, gitu. Wa in kana yarfa'u bil waw. Wa in kana yarfa'u bil wawi. Yurfa'u majhul. Wa in kana yurfa'u bil wawi niyabatan 'anid dhammati wa dzalika jam'ul mudzakkaris salim. Wa innahu yubna 'alal wawi nahwu ya Muhammaduna. Apabila rafa'nya dengan waw sebagai pengganti dari dhammah, maka demikian itu adalah jamak mudzakkar salim. Maka sungguhnya dia mabni di atas waw. Contoh, ya Muhammaduna. Nah, wahai segenap para Muhammad. Tadi kan sama kan? Para Muhammad. Muhammadun ya harfun nida. Ya harfun nida mabniun alal La mahalla lahu minal i'rabi. Muhammaduna munada mufradun alamun mabniun alal wawi fi mahalli nasbin. Sahih gitu. Mahalnya nasab tetap. Salah kan? Ya, Ustaz. Nah, sekarang yang mansub. Wa in kana al-munada nakiratan ghairu maqsudatin aw mudafan aw syabihan bil mudafi fa innahu yunsabu bil fathati aw manaba anha nahwu apabila munadanya dan apabila munadanya nakirah selainnya dimaksud atau mudafan atau mudaf atau menyerupai mudaf, maka sungguhnya dia dinasab dengan fathah atau dengan penggantinya naba. Pengganti fathah. Contoh yang nahwu ya zahilan ta'allam wa artinya apa tuh? Ya jahilan ta'allam. Wahai orang yang bodoh, belajarlah. Nah, di sini jahilan disebut nakirah. Nakirah ghairu maksudah. Ghairu maksudah. Bukan individu tertentu yang dipanggil, siapa saja secara umum. Ya jahilan. Umum. Yang memiliki sifat kejahilan terkena seruan ini agar belajar. Ya jahilan ta'allam. Orang yang nggak ada di hadapan kita, Om. Iya. Ya. Umum, secara umum. Orang tidak ada. Secara umum. Karena nakira ghairu maksudan. Bermaksudah. Kalau tadi yang maksudah ya rijalu itu. Ya rijalu. Nih ya rojulu tuh. Ya rojulu. Ya rojulu. Dia mabni ala dhammi. Tanpa tanwin. Ya kan? Iya. Kalau tidak dimaksud
jahilan dimansub. Hmm. I'rabnya ya harfun nida, Ya harfun nida. jahilan, Jahilan. munada, Jahilan. Munada. Munada ghairu maksudatin. mansubun, Mansubun. Mansubun wa mansubun alamatun wa alamatu nasbihi fathah zahirah. fathatu zahiratu. Nah, ini jahilan nakirah ghairu Ghairu maqsudah. mansub. Iya. Kemudian contoh yang kedua, Ya kasulan akobil akabil. alama yanfa'uka. Wahai kasulan, kasul. Wahai orang-orang yang malas. Ya satu orang, kasul. Wahai orang malas. Siga apa tuh kasul? Masih ingat siga apa ini? Faul. Itu sigo apa mubalaghah. Mubalaghah, betul. Seperti subur. Wahai orang yang sangat pemalas. Sangat pemalas. Akbil, semangatlah. Akbil, semangatlah. Semangatlah dari apa-apa yang bermanfaat untukmu. Gitu. Jadi kasulan juga disebut munada nakirah. Nakirah. Ghairu maksudatun. Ghairu maksudah. maksudatin. Nakirahnya bukan yang dimaksud individu tertentu, tapi secara umum siapa saja orang yang terkena sifat yang sangat malas, kasulan. Kalau dijadikan nakirah maksudah, ya dijadikan nakirahnya maksudah, ya kasulan. Ya kasulun. Ya kasulu jadinya mabni dhammah. Dhammah. Ya kan? Mabni dhammah. Ya kasulun. Ya tanpa tanwin. Ya kasulu. Ya kasulu. Itu nakirah maksudah. Orang pemalasnya di hadapan kita. Ya. Menyindir orang tertentu. Ada di hadapan kita. Ya kasul. Maksudah itu. Kalau kasulan dimansub ghairu maksudah masih umum. Yang ketiga contoh yang mudhaf. Wanahu ya rogibal Majdi i'mal lahu. Wahai orang yang mengharapkan kemuliaan. Wahai orang-orang yang mengharapkan kemuliaan, beramallah dengannya. Bekerjalah untuk meraihnya. Bekerjalah untuk meraihnya. Ragiba munada. Ragiba munada ghairu maksudati. Bukan ya. Dia dua kata tuh. Ragiba. Nah. Munada apa? Munada mudhaf. Mansubun bil fathati. Majdi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi kasratu dhahiratu ala akhiri. Nah, itu munada mudhaf. Masih munada mudhaf. Wa ya muhabba. Muhib. Ya muhibbar rif'ati sabir alas Sa'i. Wahai orang yang menyukai ketinggian derajat, sabir ala tekunlah dalam meraihnya. Dalam meraihnya. Muhibba munada. Muhibba itu ya Ustaz ya, syabihu bil munada. Munada. Syabihu bil mudhaf. Muhibba munada mudhaf. Mansubun bil fathati. Arif'ati
rif'ati mudhafun ilaihi majrurun. Yang syabih bil mudhaf Oh, nahu ini baru. Wa nahwu ya rogiban fisu dudi. wahai orang yang Dudi. mengharapkan Yang mengharapkan kepemimpinan, kekuasaan. orang yang mengharapkan kepemimpinan, kekuasaan. Raghiban munada. Ragiban munada musyabbihu bil mudhafi mansubun. Syabih bil mudhaf. Mansubun. Mansubun bil fathati. Naam. La tajjar alal amali. La tajjar minal amali. Jangan bosan dalam bekerja. bosan dalam beramal. Nah, jangan jenuh. Itu sambungannya ya. Oh iya, semua. Terakhir juga sama. Contohnya ya hari. Ya harisan alal khairi istaqim. Nah, wahai orang yang bersemangat. Orang yang bersegera, bersemangat atas kebaikan. Istiqomahlah. Istiqomahlah. Harisan munada. Munada musyabbihu bil mudhafi Syabih. mansubun. Bil mudhafi mansubun. Wa alamatu nasbih. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah ala akhirih. Lebihnya tuh al khair jar wal jar majrur. Majrur muta'alliq bi harisan. Oh, muta'alliqun bil haris. Jadi 3 yang terakhir mansub semua ya. Iya, Ustaz. Nakira ghair maqsuda, munada mudhaf, syabih bil mudhaf, mansubun. Adapun mufrad alam dan nakira maqsuda mabniyun. Mabniyun ala dhammi. Ada ini Bu Yusuf. Sisanya latihan insyaallah juga. Kita baca ulang ya tanpa diartikan. Qala Ibnu Ajurumi rahimahullahu ta'ala fa'ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwini nahwu ya zaidun ya zaidu wa ya rajulu wasalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Wa aqulu Abu Raja Muhammad Muhyiddin rahimahullahu ta'ala idza kana al-munada alaman yusad alaman mufradan alaman mufradan aw nakiratan maksudatan fa innahu yubna ala ma yurfa'u bihi fa in kana yurfa'u bid dhammati fa innahu yubna ala dhammi nahwu ya Muhammadu wa ya Fatimatu wa ya rajulu wa ya Fatimatu wa in kana yurfa'u bil alifi niyabatan anid dhammati wa dhalika musannah fa innahu yubna ala al alifi nahwu ya Muhammadani wa ya Fatimatani. Wa in kana yurfa'u bil wawi niyabatan anid dhammati wa dhalika jam'ul muzakkari salimu fa innahu yubna 'ala al wawi nahwu ya Muhammaduna. Wa in kana al munada nakiratan ghairu maqsudatin aw mudafan aw syabihan bil mudafi fa innahu yansabu bil fathati aw ma naba anha nahwu yunsabu fa innahu yunsabu bil fathati au ma naba anha nahwu ya zahilan ta'allam wa ya kasulan akbil ala ma yanfa'uka wa nahwu ya ragibal majdi i'mal lahu wa ya muhibba arifati sabir ala syai wa nahwu
ya rogiban fi su'dudi la tadjar minal amali wa ya harison alal khairi istaqim. Nah, alhamdulillah selesai materi al-munada. Tinggal latihan insyaallah. Syukran Ummu Yusuf. Afwan Ustaz. Musafi langsung tanpa diartikan. Nah, Ustaz. Bismillah. Qala Ibnu Ajrumiyah rahimahullah. Fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu. Fa yubna yani ala dhammi min ghairi tanwini. Nahu ya Zaidu wa ya rajulu wa as-salasatul baqiyatu mansubatun. Wa aqulu Ahmad Muhyiddin. Nah, Muhammad Muhyiddin Abdul Halim. Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid. Idza kana munada aliman mufradan. Alaman. Oh ya, alam. Idza kana munada alaman mufradan au nakiratan maqsudatan fa innahu yubna ala ma yurfa'u bihi. Fa in kana yurfa'u bidhammati fa innahu yubna ala dhammi. Nahu ya Muhammadu wa ya Fatimatu wa ya rajulu wa ya Fatimatu. Wa in kana yurfa'u bil alifi niyabatan anid dhammati wa dzalikal musanna fa innahu yubna al alifi. Nahu ya Muhammadani wa ya Fatimatani. Wa in kana yurfa'u bil wawi niyabatan anid dhammati wa dzalika jam'ul mudzakkaris salimi fa innahu yubna ala wawi. Nahu ya Muhammaduna. Wa in Wa in kana kana munada nakiratan ghairu maqsudatin au mudhafan au syabihan bil mudhafin fa innahu yunsabu bil fathati au manabah. Ada mah anha. Manaba anha. au manaba anha. Nahu ya jahilan ta'alam wa ya kasulan akbil ala ma yanfa'uka wa nahu ya raghibal majdi i'mal lahu wa ya muhabbar rif'ati Muhib. ya muhibbar rif'ati sabir ala sa'i ala sa'i. Wa nahu ya raghiban fis su'dudi la tadjar minal amali wa ya harisan alal khairi istaqim. Selesai Musafi, wadih materi ini? Insyaallah Ustaz. Ya. Berarti insyaallah ya. Hafsah, tafadhali langsung. Syukran Musafi. Bismillah. Qala Ibnu Ajurum fa'ammal mafradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Nahu ya Zaidu wa ya rajulu wasalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Wa aku Ibnu Muhyiddin idza kana al-munada aliman mufradan aw nakiratan alaman. Idza kana al-munada alaman mufradan aw nakiratan maqsudatan fa innahu yubna ala ma yurfa'u bihi. Fa in kana yurfa'u bidammati
Fa innahu yubna ala dhammi. Nahwu ya Muhammadu. Wa ya Fatimatu. Wa ya rajulu. Ya Fatimatu. Wa in kana yurfa'u bil alifi niyabatan 'anid dhammati wa dzalika musanna. Fa innahu yubna 'alal alifi. Nahwu ya Muhammadani wa ya Fatimatani. Wa in kana yurfa'u bil alifi niyabatan 'anid dhammati wa dzalika al musanna. Fa innahu yubna 'alal alifi. Nahwu ya Muhammadani wa ya Fatimatani. Wa in kana yurfa'u bil wawi niyabatan 'anid dhammati wa dzalika jam'u mudzakkaris salimi. Betul? Fa innahu Garis salimu betul? jam'u mudzakkar Dari jam'u. jam'u mudzakkaris salimu. Fa innahu yubna 'alal wawi. Nahwu ya Muhammaduna. Wa in kana Wa in kana munada nakiratan ghairu maksudatin. nakiratan. Nakiratan Nakiratan. nakiratan ghairu ya. Ghairu maksudatan. Mudhof ya. Lepasnya Mudhof ya, mudhof. maksudatin. Ghairu maksudatin. Au Au mudhofan. Au syabihan bil mudhofi. Fa innahu yansob yunsobu bil fathati au ma naba anha. Nahwu ya jahilan ta'allam wa ya kasulan akbal ala ma yanfa'uka. bil. Nah Ustaz. Akbal yakbilu akbil. Akbal lagi akbilan. Ya kasulan akbil ala ma yanfa'uka. Wa nahwu ya ragibal majdi i'mal lahu. Wa ya muhibba ar-rafi'ati sabir ala sa'i. Arif atin nam. Ya muhibba ar-rif'ati sabir ala sa'i. Wa nahu ya ragiban fisududi. Fisududi. La tabjar minal amali. Wa ya harison alal khairi istaqim. Nah, wadah juga muhafsah materi munada ini Insyaallah Om. Ustaz. Insyaallah Ustaz. Kapan dibaca mabni munada itu Om? Mabni kalau dia mufrad sama nakirah maksudah. Mufrad alam atau nakirah Mufrad maksudah. alam dan nakirah maksudah. Kapan dibaca mansub? Mansub yang goir maksudah mudhof dan sabihul bil maksudah. nakirah goir maksudah wa mudhof wa sabihul bil mudhof. Sabih bil mudhof. Ada 5 kan? Bentuknya. Irabnya ada 2. Mabni, mansub. Mabni, mansub. Nah. Syukran. Hafsah. Apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Jadi ada kata su'dud. Su'dud itu dari sada dia. Nggak salah dari sada. Kita cari nih Om. Sada ya sudu su'dud. Kekuasaan kepemimpinan. Sada ya sudu. Mu'tal ajwaf. Ajwaf wow. Sada ya sudu. Su'dud. Kalau nggak salah sini su'dahu.
Kalau ada di sini ini Om. Su'dadan. Dari sada yasudu Om. Ustaz. Siyadatan Sada su'dadan. yasudu siyadatan su'dadan. Oh, nah. Ada kan? Nah, su'dud, Ketinggian martabat kemuliaan. ketinggian martabat. Ya ragiban fi su'dudi. Ya ragiban fi su'dudi. Wahai orang mencari kemuliaan. Wahai orang yang mencari kemuliaan. Ya kan? Su'dud. Ragiban. Terus Mengharapkan kemuliaan. Su'dudi. Ya ragiban su'dudi. La tajjar minal alamali. Jangan bosan penuh. Jangan bosan dalam Beramal. meraihnya, beramalnya. Nah, dalam beramal. Apa Ustaz? Kamu Putri. Oh, kemuliaan. Dan sekali lagi, sang suami mengikuti saran tersebut. Kali ini Abu Nawas. Bismillah. Qala fa'amal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Nahu ya Zaidu wa ya rajulu wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Wa aqulu idza kana al munada alaman mufradan au nakiratan maqsudatan fa innahu yubna ala ma yurfa'u bihi fa in kana yurfa'u bid dhammati fa innahu yubna ala dhammati nahu ya Muhammadu wa ya Fatimatu wa ya rajulu wa ya Fatimah. Bedanya apa? Bedanya apa? Ya Muhammad dan ya rajul. Ya Muhammad, ya rajul. Ya Muhammad itu mufrad alam. Sudah ma'rifah, memang sudah ma'rifah kan? Ya rajul. Ya rajul itu nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Nakirah bentuknya tapi sudah dimaksudkan orang yang dipanggil Om. Naam Ustaz. Hukumnya sama-sama mabni kan? Naam Ustaz. Wa in kana yurfa'u bil alifi niyabatan anid dhammati wa dzalikal musanna fa innahu yubna alal alifi nahu ya Muhammadani wa ya Fatimatani wa in kana yurfa'u bil wawi niyabatan anid dhammati wa dzalika jam'ul mudzakkaris salimu fa innahu yubna alal wawi nahu ya Muhammaduna wa in kanal munada nakiratan ghaira maqsudatin au mudhafan au sabihan bil mudhafi fa innahu yunsabu bil fathati au ma naba anha nahu ya jahilan ta'allam wa ya kasulan aqbil ala ma yanfa'uka wa nahu ya raghibal majdi ya raghibal majdi mal lahu wa ya muhibbar rif'ati tabir ala sa'i wa nahu ya raghiban fis su'dudi la tabjar minal amali wa ya harison alal khairis taqim. Kapan Ummu Putri? Munada dibaca mabni? Munada dibaca mabni ketika munadanya berupa alam, berupa mufrad alam dan nakirah maksudah. Kapan dibaca mansub? Dibaca mansub ketika munadanya nakirah ghairul maksudah, mudhaf dan syabihun bil mudhafi. Santi, syukran. Putri. Jazakumullah khairan. Abdurrahman. Tafadhali Hadirah. Hadirah Ustaz.
Langsung. Nah, Qala. Ibnu Ajurum rahimahullah, fa'ammal mufradul alamu wan nakiratul maksudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Nahwu ya Zaidu wa ya rajulu wa thalathatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Wa aqulu Muhammad Muhyiddin rahimahullah, idza kana al-munada 'alaman mufradan aw nakiratan maksudatan fa innahu yubna 'ala ma yurfa'u bihi. Fa in kana yurfa'u bi dhammati fa innahu yubna 'ala dhammati. Nahwu ya Muhammadu wa ya Fatimatu wa ya rajulu wa ya Fatimatu. Wa in kana yurfa'u bil alifi niyabatan 'anid dhammati wa dzalikal musanna fa innahu yubna 'alal alifi. Nahwu ya Muhammadani wa ya Fatimatani. Wa in kanu yurfa'u bil wawi niyabatan 'anid dhammati wa dzalika jam'ul mudzakkari salimu fa innahu yubna 'alal wawi. Nahwu ya Muhammaduna. Wa idza kana al-munada nakiratan ghairu maqsudatin aw mudafan aw shabihan bil mudafi fa innahu yunsabu bil fathati aw mana ba'anha. Nahwu ya jahilan ta'allam wa ya kasulan aqbil ala ma yanfa'uka. Wa nahwu ya raghibal majdi i'mal lahu wa ya muhibbar wa ya muhibbar raf'ati sabir ala sa'i. Wa nahwu ya muhibbar rif'ati sabir ala sa'i. Wa nahwu ya raghiban fi sududi la tatjar minal amali. Wa ya harisan alal khairi istaqim. Maksud daripada mufrad pada bab munada atau bab la nafiyah lil jins, maksudnya apa tuh? Mufrad. Selain yang berbentuk mudhaf atau sabihul bil mudhaf. Yang bukan mudhaf bukan pula syabih bil mudhaf. Sama dengan bab la kan, la nafiyah lil jins kan kemarin tuh sebelum ini. Nah, Ustaz. Itu maksud daripada mufrad. Ya kan? Contohnya yang la nafiyah lil jins, yang mudhaf, tidak ada penuntut ilmu. La talibal ilmi. La taliba ilmin nakirah. Karena nafiyah lil jins ismi nakirah. La taliba ilmin. La taliba ilmin. Makruhun. Makruhun. Tidak ada penuntut ilmu yang dibenci. Dibenci. Sama dimaksud kan? Nah, Ustaz. Dan tidak ditanwin. Ditanwin juga. Sama dengan ya yang bab munada ini. Munada ya raghibal majdi. Ya raghibal majdi. Sama tuh dimaksud juga kan? Dimaksud juga. Bersama dengan bab la nafiyah lil jins. Dari sisi hukum dari maksud dan maksud. Quran Abdurrahman. Afan Ustaz. Ummu Syamsi qala fa'amal mufradul alamu wa nakiratul maksudatu fayubnani ala dhammi fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwini. Nahwu ya Zaidu wa ya rajulu wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Wa aqulu
إذا كان المنادى علما مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به. فإن كان يرفع بالضمة فإن يبنى على الضم نحو يا محمد ويا فاطمة ويا رجل ويا فاطمات. وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف نحو يا محمدان ويا فاطمتان. صحيح. وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو نحو يا محمدون. وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها نحو يا جاهلا تعلم ويا كسولا أقبل على ما ينفعك ونحو يا طالب المجد اعمل له ويا محب رافئتي صابر على سعي ونحو سعي ونحو يا راغبا في سؤدد لا تقدر من العمل ويا حريصا على الخير السكيم. Nah, Ummu Syamsi, ya Muhammadu, jenis munada apa dia? Ya Muhammadu. Ya Muhammadu mufrad alam. Ya rojulu. Ya rojulu juga mufrad alam. Rojul. Emang nama orang? Oh. Nakirah ghairu maksudah. Rojulu. Ya rojulu. Betul? Oh. Ghair Ada maksudah. Nakirah? Ghair maksudah dia. Ya rojulu. Ya, laki-lakinya masih umum. Ghairu maksudah. Betul masih umum? Ya rojulu. Ya rojulu. Nakirah maksudah. Nakirah maksudah orangnya ada karena di mabni kan? Nah. Kalau ya rojulan. Ya rojulan. Nakirah ghairu maksudah. Nakirah ghairu maksudah. Ya rojulan. Kalau ini juga ya zaliman, nakirah apa tuh? Ghairu maksudah. Ghairu maksudah ya rojulan, ya zaliman. Ini dimansub Ya. Ya rijalu. Ya rijalu munada. Ya rijalu munada nakirah maksudah. Nakirah maksudah, betul. Ya bai'atin. Ya bai'ati ini munada itu apa namanya sabihu bil mudhaf. Memang ada di sini yang syabih bil mudhaf, ya ada pelengkapnya. Ya bai'atini. Munada mudhaf. Munada mudhaf. Kalau syabih mudhaf tanwin dia nakirah. Ya musafiran ila Lubnan. Nah itu sabihu bil mudhaf. Syabih bil mudhaf. Sekarang Masyamsi. Muridah. Apa namanya? Fadli Qala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Ajurrum. Fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fa yubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Nahwu ya Zaidu wa ya rajulu
wasalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Wa aqulu idza kana munada alaman mufradan au nakiratan maksudatan fa innahu yubna ala ma yurfa'u bihi. Fa in kana yurfa'u bid-dhammati fa innahu yubna ala dhammi nahu ya Muhammadu wa ya Fatimatu wa ya rajulu wa ya Fatimatu. Wa in kana yurfa'u bil alifi niabatan anid dhammati wa dzalikal musanna fa innahu yubna alal alifi nahu ya Muhammadani wa ya Fatimatani. Wa in kana yurfa'u bil wawi niabatan anid dhammati wa dzalika jam'ul mudzakkaris salimu fa innahu yubna alal wawi nahu ya Muhammaduna. Wa in kana munada nakiratan ghairu maksudatin au mudhafan au sabihan bil mudhafi fa innahu yunsabu bil fathati au manaba anha nahu ya jahilan ta'allam wa ya kasulan aqbil ala ma yanfa'uka wa nahwu ya raghibal majdil i'mal lahu wa ya muhibbar rafi'ati tabir ala sa'i Rif'ati ya muhibbar rif'ati tabir ala sa'i wa nahwu ya raghiban fis su'dubi la tabjar minal amali wa ya harifan alal khairi istaqim. Nah, bisa dipahami dengan baik Ummu Rida ya. Insyaallah Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Fardina udah ada? Fadhirah? Hadirah, Ustaz. Fadhil Ya. Wa in kana munada nakiratan ghaira maksudatin. Yang di atas, Afwan. Di sini Qala wa ammal mufradul alamu wa nakiratul maksudatu wa yubna ala dhammi min ghairi tanwini nahu ya Zaidu wa ya rajulu wasalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Wa aqul iza kana munada alaman mufradan au nakiratan maksudatan fa innahu yubna ala ma yurfa'u bihi. Belum tak. Fa in kana yurfa'u bid-dhammati fa innahu yubna ala dhammi nahu ya Muhammadu wa ya Fatimatu wa ya rajulu wa ya Fatimatu. Wa in kana yurfa'u bil alifi niyabatan anid dhammati wa dzalikal musanna fa innahu yubna alal alifi nahu ya Muhammadani wa ya Fatimatani. Wa in kana yurfa'u bil wawi niyabatan anid dhammati wa zalika jam'ul muzakkari as-salimu fa innahu yubna al wawi nahu ya Muhammaduna. Wa in kana al munada nakiratan ghaira maqsudatin au mudhafan au sabihan bil mudhafi fa innahu yunsabu bil fathati au manaba anha nahu ya jahilan ta'allam wa ya kasulan aqbal ala mayan ya kasulan aqbil ala mayan fa'uka wa nahu ya rawibal
majidi Majdi. ya rohibal majadi kan. Majdi. Majdi, oh no. Ya rohibal majdi i'mal lahu. Wa ya muhibbar rifati sabir alas sa'i. Wa nahu ya rohobah Ragiban fisuk dudi. fisuk dudi la tatjar minal amali. Wa ya harisan alal khairis takim. Jadi kapan nemu karina? Munada mabni dhammah. Mabni domah ada dua, mubtada alam dan nakirah maksudah. Mansub bil fathah. Ada tiga. Yang pertama nakirah. Nakirah ghairul maksudah. Munada mudada sabihi bil mudhaf. Bisa kan mukarina dikit-dikit ya, tinggal latihan insyaallah ya. Ya, nampak. Kan mukarina bagus. Ummu Ayu, simak apa mau baca Ummu Ayu? Sepertinya Ummu Ayu simak. Fadhali Om. Qala. Ada emoji speaker tuh, lagi sibuk ya? Tadi udah lagi sibuk. ini udah selesai. Fadhali. Qala fa'amal mufradul alamu wan nakiratul maksudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin nahwu ya zaidu wa ya rajulu wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghairu wa aqulu idza kana al munada alaman mufradan aw nakiratan maksudatan fa innahu yubna ala ma yurfa'u bihi fa in kana yurfa'u bid dhammati fa innahu yubna ala dhammi nahwu ya Muhammadu wa ya Fatimatu wa ya rajulu wa ya Fatimatu wa in kana yurfa'u bil alifi niyabatan 'anid dhammati wa dzalikal musanna fa innahu yubna 'alal alifi nahwu ya Muhammadani wa ya Fatimatani wa in kana yurfa'u bil wawi niyabatan 'anid dhammati wa dzalika jam'ul mudzakkaris salim fa innahu yubna 'alal wawi nahwu ya Muhammaduna wa in kana al munada nakiratan ghairu maksudatan au mudhafan au ghairu maksudatin au mudhafan au syabihan bil mudhafi fa innahu yunsabu bil fathati au ma'naba anha nahwu ya jahilan ta'allam wa ya kasulan akbil ala ma yanfa'uka wa nahwu ya ragibal majdi i'mal lahu wa ya muhibbar rif'ati sabir ala sa'i wa nahwu ya ragiban fis su'dudi la tabbar minal amali la tabjar minal amali wa ya harisan alal khairi istaqim. Ayo, ya Khalil. Ini jenis munada apa ya Khalilu? Mufrad alam. Alam berarti mabni dhammah kan? Naam. Mufrad alam mabni dhammah. Yang ini Om. Ya rijalu. Ya mufrad. Apa dia? Bukan mufrad. Oh, mufrad. Nakirah maksud. Nakirah maksud mabni dhammah juga kan? Naam.
Nakira maksud mabni dhammah. Kalau ini ya zaliman Ghairu maksudah. nakira Ghairu maksudah. mansub, ya kan? Naam. Nasab kan? Naam. Mansub bil fathah. Yang ini ya bai'atin jenisnya munada. Munada mudhaf. Mudhaf mansub juga bil fathah. Mansub bil fathah. Ya musafiran ila Lubnan. Jenis apa ini? Syabihu bil mudhaf. Mansub juga bil Mansubun bil fathah. Alhamdulillah, syukran. Ayo. Afwan. Sudah semua besok kita lanjut lagi latihannya insyaallah biar mungkin. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan menambahkan kita semua kesehatan wal afiat. Amin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiikum. Musuh belajar ya. Insyaallah.